Turam Riang Bongkha BJP ni Vice President Santi Bazar Mondol Committee ni Bani leadership tini join Ramani senior BJP botongo CPIM botongo tai INC Congress botongo tai sikon regional party ni botongo omo haiklai tini prai 300 ni sakawa family join khainani tongmani haipuna podre por khlai kebengaino bini amuna paithakni decision o IPF tina ideology sara tei Tripura hastego jeso political party khlaipuna tei Tripurasani hat hekebe Tripurasani dofana phiyoknani সম্ভব লিয়া abuna nugino botini IPF tini se andolona botini Tripuralini andolona botini samilon theke निर्वाचनों जेकुनु भावे हो जों आरो आइपिएफ पार्टी जों क्षमता मा थानाय खमलनि क्षमतानि चाबि चिन्तानि मा दंनाय ओरैनो जे एडिसि कन्स्टिट्युसन दङ आबो जोंनाव जेतनो दखल बाखायनाय जोंनि भौतिक भू दिनै ए जासिनो जों रुइ जों जत एडिसि नाम जोंनि एमडिसि दङ दिनै पार्टियाव जों खबराय थायो Aku makanai, ai keno, agami tahu dia kulisi bo, Tripurani tribal yo logus ini, bini mantai, bini sokai, bini naguri bodikar, abu asta tebo manai, abu kuru bol kuise. Kacau ini ye, nor dia nor hote, dia kongam kai kemani, awan fasol, 19 baik kuiwo, bisi manai, abu kuru bol kuise. Ini orang kaya, dia ni kata noka. Tako bukurok doni makam kujung tabu kujung nai jeng jodoh milino tabu dia kaya ini BJP ni engkau ni mandul komite ni mana kerang vice chairman doni oh kaya ka bokowi boro onek songlai juda beli logo je kaya rau boro juda songlai juda tabu kai ya baksa kaya ya beri baksa kaya tim lena ni engkai jai tabi no ada kaya sini Tripuraan Len kata Tripurani abu nongai ani ayam saya cabinet meeting tu saya kerja abu begino ang serap Bebas sana juga. Tabu kita maman kebesar. Saya bijan sebasi tabu je. Sarkar calon kamani jalawa. Nang tabu maman keba. Citizenship Amendment Bill pass करने एक तक सड़क मैया IPF से 9 तारीख दिसंबर 2019 और ताकमा सड़क बाजार होते शुरू खाए बीच चंद्र बाजार पर्यंत शुरू किने बाइक रैली खाए तमे 240 साका बाइक रैली खाए ए बाजार के दाला थांगे संज्ञा खाए बाजार लामा का सबो आपने बिको टेंडर ने बुका आपरो चाकरी माने बुका आपरो जनरल एरिया 3000 জায়গা মাত্র তঙ্গো এই 3000 জায়গা বাতাবো 40 লাখ নি টাকা বইলে বড় বলে যে আসুক যাক সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস হবে এখানকার যাব বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানে ফাইট আনকাই নম্বর জায়গা সুজি কাইত্র জায়গা মানে মানো সুজি কাইত্র পর্যন্ত জায়গা মানো আইপিএফটি এডিসি দখল করে জানকাই Susah dokter ini singgah biasa dokter IPF ini agak sampai jangkai. Sama calon yang bro. Aku sih sini buat soal deh.